एक बा एक दिल को धड़कने का सबब क्या है नयाज, एक बा एक दिल को धड़कने की सबब क्या है नयाज, शायद मेरे आका ने मुझे बुलाया होगा। ये थे हमारे नियाज अहमद नियाज, उस्ताद मुहतरम का लिखा हुआ ये था इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। या नबी 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 या नबी, सबसे आला हो वाला हमारा नबी, सबसे आला हो वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। या नबी 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 या नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। या नबी 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 या नबी, सारे ऊंचा में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचा में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। या नबी 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 या नबी। हाँ बच्चे ही बात लग रही है। अच्छा खैर तौकीर हसन थे ये। अब हमारे महफिल के सदर, इससे पहले हमारे बैतुल मस्जिद की हाफिज साहब है, वो कुछ कहेंगे 2 मिनट इंशाल्लाह। वो 2 मिनट लिए हैं, हम लोगों ने उनके पीछे तरावी नमाज पढ़े इंशाल्लाह, वो बांग्ला में कहेंगे। तो उनके लिए मैं एक कथा है कि 14 ত্রাসনাত তো আজ, 14টি ত্রাসনাত তো আজ, ক্লান্ত আজ দৃষ্টি, দেখিতে চায় সোনার মদিনা, অপরূপ তোমার সৃষ্টি। अरे हाज़रीन, अब हाफिज साहब शब्बीर अहमद कुछ कहेंगे, आप जरा इंशाल्लाह गौर करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन एर फरमान আছে, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাতুন লিমান কানা ইয়ারজুল্লাহা ওয়াল ইয়াউমাল আখির আল আখির। অন্য এক হাদিসের মধ্যে আসছে, মান সাল্লা আলাইয়া ওয়াহিদাতান কামা সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশারা। শুধুমাত্র এই দুটো কথাই বলে আমি শেষ করে দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা তৌফিক দেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে বেছে বেছে এই মজলিসে আসার এবং বসার তৌফিক দান করেছেন। এর জন্য আমরা বারবার মন খুলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। তার সাথে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে তরুণ একতা ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদযাপন উপলক্ষে আমাদেরকে দুটি কথা বলা এবং কথা শোনার সুযোগ করে দিয়েছে। এজন্য আমরা আরেকবার শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। এই মাহফিল যাতে সবসময় কায়েম থাকে সেজন্য সবার দৃষ্টি কামনা করছি। সাথে সাথে বলছি, এটা হচ্ছে রবিউল আউয়াল মাস, সবারই জানা আছে। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলছেন আমাদেরকে এমন চরিত্রে গুণান্বিত হতে হবে
যাতে আমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শাফায়াত লাভ করতে পারি। হাদিসে কুদসির মধ্যে আসছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মান সাল্লা আলাইয়া ওয়াহিদাতান কামা সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশারা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তাকে 10 বার রহমত দান করবেন। এজন্য এই মাসের ওসিলা করে আমরা বেশি বেশি দরুদ শরীফ পাঠ করব। সাথে সাথে আমাদের জীবনকে নতুনভাবে গড়ে ওঠার জন্য, দ্বীন ও ইসলামের জন্য এবং কোরআন ও হাদিস মেনে চলার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। এই বলে আমি আর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।